رسول من أنفسكم عزيز علينا من حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم سبحانه العظيم الرحمن المبسوط في الوجود كرم وإنسانه تعالى مجد وعجب شانه خلق الخلق لحكمة وتوعد إلى علمه وبسط له من فائد المنة موت يمشي قدها الكلمة وأرسل إليه مشرف خلقه وجل عديد رحمة تعلق غير الكون سامية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه بعوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برد الأضرار الأنساب صورة كاملة زار فيها اليد المحبوب فقدر الوجود أكناظ الوجود فطرد برد العوالم للدراج التكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم تجري لكم في عالم القدس واسع تجري أقوال باتساع فضله في الأقوال والساسع ولو الحمد الذي لا تنسى أفراده بالتعداد ولا يمال تكراره بكثرة الدرجات ليس أبرز من هدف الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود الثقلات وتتسع أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سوق التوالى بحبيب عمل تمن ولا جل من شرف الوجود بنور وملا الكون بهجة وجمالا وترقى برسل على مقام وتنهى في مجده وتعالى لاخذت العيون بمجدلته بشرا كاملا يزيه الضلالا فهو من باقي ما قدرة رفعة بسوء وكمالا وسبحان الذي أبرز القدرة الامتنان ما يعجز الوصف اللسان ويهار بالأقول معاني الجنان صلى الله عليه انتصر من ألم الفتون والزهور وآمل الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها الإنسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد، وتدعو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجليل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويختم بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتفيأوا إلى شرف أصله بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنكر ذكراه بسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله
عدد السماوات والأرض والدين بالترحيب فالطار الجود بيده يعلم وجود تنسيج أن يصل الملائكة تبشيرا للعالمين تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإن قدرة الخشب لقناك بالمسنور لموتك إلى الجعل الظهور نورا نشاك كل نار وأنزل الحق حكمه على من أطر الله عليه النعمة من خواص الرحمة أن يحضر عند وجهه أمنا ثاني سر جلال المسعود ومشاركة لنا في هذه السمات المكنون فعطر بتعتيق الله زيد مريم السيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشام بالقسمة الواسية فتلوكت الذي رتب الله على ظهوري وجود هذا المنظور فانطلق صبح الكمال من النور علما وبرج الحامد المحمود واجعل لله بتعظيم يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ويا نبي سلام عليك يا رسول
لا يفعل إلا معروفا له الخلق والموت على المعنى الزسيس إذا دعا المسكين وجره وإياه وهو الشفيع الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخرته هيبة الكبدية التي ترتجد منها فرائص الأقوياء من البرية وإن الشهد به تبدوك المنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم الجامع الصفات الكمالية والمنافرد الخلق وخلق بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا مخافة العقل من بين الوجود أجمعه بوصف العبيد والشريك وله العلا بمجد ومكانه أنصاف الصدق تعالى مجدها أخرجنا على المسلوها وقد انبسط القلم بدرج ما عبد علما وقد النبي الكريم وحكاية مكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم أرسل مني أرسل عند القدر هذا المقام السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولذلك نسأل خلفك ما يسر تبكيك عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولما نزل في قوم رئيس محمد يقول داود وسيد سيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أي جاسي في مشكور بمعنى محمود الأعمال المقبولة والتوبة في التوبة والخالد والصلاة الموصولة اللهم يا من يبين الذي الأمل والخضوع برحمة وإزالة الحكم وحالة الشام حوله وإمرأة أنت ولي الله وشر وسيد وليس يسلم القصور والأمين سيدنا محمد الذي أمر رسول العالمين والصلاة والسلام على الفلسفة الكاملة وإسلام الأعمال وحديث وحمد دعوة والشاهدة أكبر الأخبار أنه يقول وخاتم الشرع الأخر في كل موازين الموازين كل مظهر حاسم عبدك في كتاب وسد ورشد الشيخ في بلاد سيد الشرع ومشهد السفر في محمود خالص المخصوص من كبير الخصائص اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وأهل حضرته وأحبابه اللهم إنك تريد الله النبي الكريم وتوسل إليك ما يشاء سبحانه العظيم وتعالى من ربنا وصفاتنا بعلينا يدك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقبلنا بجميع الأمر وسلم يدك وأن تبلغنا من شر ربي إليك وإلى حضرتك ويتعالى إنا وتقبل منا وأن تحرمنا به من نية وأعمالنا ورجعنا في مدير الحزن فينا حاجنا في درجة الحسن وأعطنا عنا حافظين اللهم إنا لنا المرض الأمر الخاصة ولا ضرنا وزن جميع الدنيا ورسول إليك بل خيبنا على رسولك وجاهد به من الدين وتوجهنا به إليك مشأشئين أن تقبل مسلما منا من الغفران والوصيان لسان السائر بما سأل وأمنا بما عمل وأن
تجعل من نصر هذا الحبيب وغزره وله وظهره وأمه بولده وشرف وجنة أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات والبغية الدين الكريم في جميع القرى المشهورة معلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مشهورا واشف قربة المقروض المؤمن بين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين شرهم العليم والمؤمنين أجمعين واكف شر المظالم من أزواج وبسط الجلال والإفكي بجميع النواهي والأخطار وأيهم تعين بأمنك واسلم على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب حسن وسلم جميع البلايا واجعلنا يا رب حسن وسلم جميع البلايا واجعلنا يا رب يا حسن وسلم جميع البلايا وبالحزن المكين والظلم والخطايا والإثم بعمل بطاعتك وصدقك إذا قائمين بتوفيق وتوفى المسلمين والمؤمنين واهتمام من كل خير أجمعين وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب السميع المقبول وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى وصفه وسلم وسلم الحمد لله رب العالمين. Pada hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fi dharin amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah. Di malam hari ini kita bersama-sama kembali berkumpul bersilaturahmi di Majelis Imdadul Alawiyah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mempelajari kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ulun atau kami memohon bantuan doa pian seberataan untuk malam Selasa yang akan datang bersama-sama melakukan sholat hajat. Jadi ulun berharap mudah-mudahan pian kawang kita bersama-sama sholat berjamaah di majelis ini
kemudian kita tarusakan sholat hajat. Insya Allah ulun hendak melaksanakan ibadah umroh, jadi mohon doa mudah-mudahan selamatan dari berangkat sampai tujuan dan kembali pulang dalam keadaan sehat walafiat dan umroh mabrurah, mendapatkan rezeki yang halal, berkah dan berlimpah kita seberada. Jadi mudah-mudahan pian-pian kada hauran berharap bantuan doa pian kembali ulun sampaikan kita sholat maghrib berjamaah di sini, kemudian kita tarusakan sholat hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah, ujar sidin menarusakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Ibnu Adam la ta'jaz an tusalli li arba'a raka'atin min awwalin nahar atika akhirah. Wahai anak Adam, manusia, janganlah engkau lupa untuk melakukan sholat 4 rakaat di waktu pagi. Aku akan cukupkan bagimu di akhirnya. Jadi amunnya kita sholat 4 rakaat di waktu pagi, maka Allah akan cukupkan waktu setelahnya sebelum maghrib. Seandainya kita malah kada menggawi apa-apa misalnya itulah, Allah akan cukupkan. Kalau dalam firman Allah sebelumnya, ujar Allah, berzikir kepadaku di waktu pagi dan di waktu sore atau sebelum maghrib, aku akan cukupkan ma baina dzalik, di antara itu. Ini anjurannya ibadah sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, arba'u khisalin fihinna jima'ul khair laka wa liwaladika. Ada 4 perkara. Dalam 4 perkara itu terkumpul kebaikan untukmu dan anakmu. Khoslatul li, ada 1 perkara untukku kata Allah, wa khoslatun laka, 1 perkara untukmu, wa khoslatun fima baini wa bainak, 1 perkara antaraku dan antaramu, wa khoslatun fima bainaka wa baina ibadi, dan 1 perkara antaramu dan antara hamba-hambaku. Ujar Allah, adapun untukku, perkara untukku itu adalah fata'buduni la tusyrik bi syai'ah. Kalau perkara yang kita gawi untuk Allah adalah beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan sedikit pun terhadapku. Jadi ketika kita beribadah lawan Allah, kita dianjurkan untuk lillahi ta'ala. Makanya ulama-ulama kita di dalam setiap niat yang kita lafadzkan, di situ alhamdulillah kita diajarkan ujungnya itu lillahi ta'ala. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Bahkan ketika kita melakukan ibadah sholat, kita juga rancang membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Jadi kita berusaha dalam ibadah kita jangan sampai ada karena selain Allah, ada karena yang lain, jangan sampai. Mari kita berusaha sedikit demi sedikit bahwa ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah.
bukan karena dipandang orang lain, bukan karena untuk orang lain, bukan karena minta pahala orang lain, bukan minta balasan orang lain. Kita hanya minta balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ladzi yalaka fa amaluka ajzika bih. Adapun amalan satu perkara untukmu adalah amalanmu. Nah ini amalanmu. Kalau kita beribadah khusus untuk Allah. Kemudian ibadah kita, amalan kita, hari ini kita membaca zikir, hari ini kita membaca sholawat, malam ini kita mengkaji ilmu, belajar dan mengajar, malam ini kita berbuat kebaikan, maka amalan kita malam ini, ujar Allah, ajzika bih, aku yang membalasnya, Allah yang akan membalasnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan innamas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. As-sabirun di sini sebagian ulama mengatakan orang yang menggawi puasa. Puasa itu di dalam riwayat disebutkan kata Allah, aku yang membalasnya. Ketika kita melakukan ibadah puasa Ramadan, maka puasa Ramadan kita berharap Allah terima, yang kemudian Allah yang membalasnya. Kalau sudah Allah yang membalasnya, berarti ada perhatian dari Allah. Maka kalau Allah memberikan kasih sayangnya, meskipun malaikat kada sempat mencatat, Allah yang akan mengingat. Sebab kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Makanya disebutkan dalam sebuah keterangan, udhkurni adhkurkum. Kata Allah, ingatlah kepadaku, aku akan ingat lawan ikan. Amun kita telah dibantui orang terus, insya Allah kita akan mengingat orang tadi. Paling sedikit kada kawa membalas kebaikannya, kita insya Allah pasti mendoakan baik lawan sikit. Adalah pian pas waktu dibalik orang pian doakan yang kada bagus, kada mungkin, pasti didoakannya bagus. Mudah-mudahan bertambah rezeki. Kalau kita ziarah ke bulan ke makam-makam wali, ada kalau minta tuh doanya apa tuh Bu? Mudahan naik haji, mudahan dikir apa lancar rezeki. Nah, macam banyak doanya. Sawat kada membari juga gitu lah. 1.000 barang, apalagi pian bari 10.000, wah naik hajinya pian bisa banyak banget. Wah, mudahannya tuh nah dari hati Bang bisa. Mudahan dia haji. Nah, 10.000 lihatnya, cuma 1.000 aja. Buka langsung ininya. Artinya, ketika kita beri, ini mengingat kita. Ketika kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Nah, itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan dalam kitab dari Sairin, di mana pengarangnya bercerita ketika di hari kiamat, di mana orang-orang hendak dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Allah katakan lawan malaikat Jibril, wahai Jibril, itu ada satu orang, kenapa berada di barisan hendak dimasukkan ke dalam neraka? Ujar malaikat Jibril, ya Allah, kami tidak menemukan satupun kebaikan yang ia miliki atau kembali kepadanya. Sebab malaikat apa sebelah kanan? Sebelah kanan malaikat apa? Rocky. Sebelah kiri Atid. Siapa penyembat tuh? Jaga neraka. Jadi setiap apa yang kita gawi akan dicatat. Ujar malaikat Jibril, ya Allah, kami tidak menemukan satupun kebaikan yang ia lakukan, maka ia pun ditaruh, diandak di barisan untuk dimasukkan ke api neraka. Ujar Allah, temui ia wahai Jibril, jemput ia.
Dan ia pernah di dunia mengatakan, ya Hanan, ya Manan. Apalagi terusannya tuh, syair tuh yang rancak kita dengar di masjid-masjid. Ya qadimal ihsan bahra judik malyan judlana bil ghufran. Itu salah satu karangan ulama Ahlul Karim Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Jadi dalam syair, di dunia wahai Jibril pernah berucap, ya Hanan, ya Manan. Jemputlah ia dan tanyakan, siapa ya Hanan, ya Manan. Malaikat Jibril pun menemui satu hamba yang berada di barisan api neraka tadi. Artinya barisan untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Kata malaikat Jibril, siapa ya Hanan, ya Manan. Apa kata orang tadi, wahai Jibril, adakah orang yang memiliki Hanan ya Manan selain Allah? Wahai maha kasih sayang, wahai maha pemberi, yang lebih dermawan dari Allah, yang lebih kasih sayang dari Allah, ada dah. Akhirnya orang itu pun dijemput dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini namanya amaliyah. Kalau kita ingat Allah, Allah mengingat kita. Kalau sudah Allah yang membalasnya, kada boleh kita protes. Maka dahulu tangga ulun tuh kada bagus. Maka dahulu kerabat ulun tuh kada baik. Maka dahulu ahli maksiat. Kenapa ya Allah pian kada masukkan ke dalam neraka? Itu bukan hak kita. Kalau Allah mengampuni siapapun, Allah ampuni. Allah yang berkehendak, Allah yang memberikan. Oleh karenanya, disinilah kita bersama-sama melakukan sebuah amalan, berharap Allah yang membalas kita. Kalau sudah Allah yang membalas, karena Allah bersifat Rahman dan Rahim. Tapi kita tetap mengikuti peraturannya. Kita tetap jangan sampai melanggar larangan-larangannya. Kemudian ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amalati fima baini wa bainaka fa'alaika du'a wa alayyal ijabah. Adapun antaraku dan antaramu, jadi ada 3 perkara, 4 perkara. Yang pertama untuk Allah, beribadah lawan Allah, kada boleh mensyirikkan Allah. Yang kedua, untukmu engkau beramal, Allah yang membalasnya. Nah, sudah kita diciptakan, kemudian kita beramal, digaji pula. Jadi kita ini ibaratkan budak. Kalau kita lah membaca kitab, bahari itu dahulu itu zaman sebelum Rasul, bahkan di zaman Rasul perbudakan itu ada. Kalau sudah nukar budak, maka sudah kita memperkerjakannya halal bagi kita. Bahkan kalau bebinian, ia berhubungan dengan budak tadi pun sudah halal. Inya jual boleh. Nah, itu. Kalau diberi gaji sudah jadi miliknya. Itu budak. Kita milik Allah. Wa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ciptaan Allah, tapi ketika kita begawi tetap digaji oleh Allah. Seandainya Allah kada gaji, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala kada memberikan kita apa-apa, sudah kita menjadi hamba Allah itu sudah cukup. Bahkan nilai kita ini sudah beramal, sudah ini itu dan segala macamnya menggawi ini, seakan-akan kita apa yang kita gawi itu kita ada hak lawan Allah. Ya Allah berikan rezeki, ya Allah ini dan segala macamnya. Padahal ya Allah berhak untuk kita sebaratan. Oleh karenanya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Malah kita masih diberi Allah. Allah ciptakan kita, Allah pikirkan nah kayak apa yang terbaik lawan kita. Allah gaji kita, Allah pikirkan kesan kita. Contohnya lagi kita bisi anak. Kita bisi anak itu kan sama lawan kita maulah anak kita. Kalau libah kita bisi anak tuh kita lihat akal kan,
Kita biarkankah, kita telantarakankah, atau apa? Sebelum beranak aja sudah kita memiliki rencana. Apa anak kita nih lakian binian? Wah, dia segini. Lakian, tukarakan. Yang berkarakter lakian. Kamarnya kau apa? Lakian. Tuakan baju lakian. Mau disiapakan? Belum lahir lagi sudah disiapakan. Karena maunya sudah lahir, ini pakai susu apa kita aja minum susunya. Ini kan larang kah, apakah supaya apa? Sehat bujur. Jadi sudah kita memiliki rencana. Nah, kayak apa pertumbuhan anak kita baik, sehat, bahkan namun kawak kecerdasan yang melebihi kita. Bahkan kebaikannya melebihi kita, kesuksesannya melebihi kita. Itu rencana orang Tuhan. Karena memiliki anak. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjamin rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali atau melainkan Allah yang sudah menjamin rizkinya. Ya, tapi kita tetap wajib berusaha. Maka oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita yang kemudian Allah yang memberikannya. Bahkan ketika kita meminta, Allah berikan. Nah, kayak kita anak, isi anak tadi. Jadi kita pikirkan ketika lahir kayak apa makannya, kayak nama sudah gana, kayak apa sekolahnya. Ya kalau lah, itu pasti kita pikirkan. Allah pun memikirkan, bukan memikirkan, mohon maaf. Allah itu pun memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Tapi kadang-kadang kita ada sabar. Kadang-kadang kita mengeluh. Bahkan naudzubillah ada orang putus asa, kayak menyalahkan Allah. Ulun pernah membaca satu kitab, kenapa jadi doa kita kada langsung dikabulkan, kada langsung dipenuhi. Itu rupanya tergantung kitanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan nabinya, mengutus nabinya, menceritakan atau menyampaikan tentang risalah Allah, mana ketaatan Allah yang harus dijauhi, mana larangan Allah yang harus dijauhi. Ketika mereka menyebarluaskan dan mengajarkan sampai kepada kita, nah, ketika kita bersama-sama melakukan ketaatannya, memenuhi tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, yang kemudian kita gawi sebenarnya ketaatannya, larangan-larangan Allah kita jauhi, maka ijabah, pengabulan permintaan kita itu cepat. Tetapi sebaliknya, ketika ketaatan Allah kita abaikan, bahkan larangan Allah sering kita gawi, lalu kita berdoa, maka disitulah lambat di dalam pengabulan. Padahal Allah katakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Tapi bentuk pengabulan ini itu proses. Jadi kalau contoh lain itu ujar kita kepada anak kita, nak, habis sekolah simfoni ini, lalu anak kita tuh masih lawan kita. Yang anaknya gawi inilah kapasi baju ini segala macamnya masih benar. Kira-kira ketika ingin meminta lawan kita, itu kira-kira keperluannya, permintaannya langsung kita berikan atau kada kita beri atau kita lambat-lambati? Lawan anak yang bujur-bujur masih lawan kuitannya bakti benar. Ulun bahai hendak nukar makanan 5.000 aja bang. 5.000 jangan 50 lah kesini kan. Wah, kenapa? Karena masihnya luar biasa, dilebihi. Tapi kalau anak kita kada masih, ditagur ngalih banget, bahkan melawan. Sing pulipang ini bamburan, datang sekolah kadang-kadang kaos di atas TV, gitu kan kadang-kadang. Datang sekolah bajunya kemana-mana, kuitan mah nyimpuni. Lalu hendak minta lawan kuitan. Bah, ma, ulun perlu ini nah. Iya kah? Ya, kita coba banding ya kan? Iya kah? Gitu benar. Kena. Kata langsung beda. Nah,
Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita abaikan, kita biarkan. Lalu kita minta, ya Allah, lu minta ini nah itu. Ini contoh mendekati aja lah. Contoh mendekati bahwa ketika kita berdoa pada Allah mengabulkan. Itu janji Allah. Tapi kata ulama, ketika Allah sudah meletakkan peraturan-peraturannya, mana kebaikan, mana keburukan, kebaikannya harus dilakukan, keburukannya harus dijauhi. Lalu ketika kita meminta, padahal kita ini hamba yang penuh dosa, kita hendak meminta, lambat benar. Tapi ketika melakukan ini, langsung Allah kabulkan. Terbersih di dalam hatinya aja, Allah kabulkan. Kalau yang hendak tahu sejarah para wali, nah kayak apa sejarah para wali? Para wali itu ketika meminta sesuatu langsung Allah kabulkan. Jarang kita temui wali itu kadang langsung dikabulkan, jarang. Syekh Abul Mawahib Asy-Syadzili, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, di mana beliau ini berkumpul lawan murid-murid Sidin, kemudian terbersit dalam hati Sidin. Wah, seandainya ada kambing ini ya, sebeleh topangnya, bahwa kita menyantapnya, merayakannya, memakan bersama. Setelah terbersih itu, kada lawas datang kijang, tunduk lawan Sidin. Datang kijang, tunduk lawan Sidin. Melihat tunduk nang kayak itu, pingsan. Sidin pingsan. Kemudian pada saat siuman, bangun dari pingsannya, ditakuni oleh muridnya. Pian ini, wahai guru, kenapa jadi melihat kijang pingsan? Ujarnya, tadi aku terbersih dan Allah langsung kabulkan. Aku takutan pengabulan itu kayak pengabulan yang diberikan kepada Fir'aun. Fir'aun itu Allah kabulkan seberatan, tapi Allah kada ketujuh. Sebab ada pengabulan yang memang Allah ridho, tapi ada pengabulan yang Allah kada ketujuh. Naudzubillah min dzalik. Ulun pernah mencontohkan lawan pian, ada pengemis mengetik gitar aja sudah sakit banget, sudah apa telinga kita mendengar. Kasih ya, tuh bari duit, ada duit 2.000 berapa kalah sih supaya Sidin ambil mengetik gitar supaya buka dari rumah kita. Kira-kira kayak itu. Tapi kalau yang ada, apalagi pas yang dinyanyikan lagunya favorit kita. Wah, gitarnya nyaman, musiknya nyaman. Kira-kira kita langsung ngusir ke dada. Tambahi lagi. Nah, itu tambahi lagi. Nah, kayak itu juga pengabulan. Oleh karenanya Syekh Abul Mawahib ini ketika terbersih dalam hatinya meminta sesuatu lawan Allah, langsung dikabulkan. Kenapa? Karena beliau adalah hamba Allah yang bujur-bujur taat lawan Allah. Makanya ketika para wali itu taat lawan Allah, langsung pengabulan. Dan kita pun lah mencari orang-orang dekat lawan Allah, lalu kita berniat mudahan kabul hajat, membaca manaqib Syekh Saman kita, ya kan? Membaca Haul Sayyidah Khadijah, membaca manaqib Burus Kumpul, membaca orang-orang manaqib atau sejarah hidup orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan kita berniat amunnya hajat kabul, membaca manaqib Topang kabul. Kenapa? Mereka orang-orang dekat dengan Allah. Nah, apa merekanya? Nah, itulah. Mari kita bersama-sama wabil khusus ulun, mudah-mudahan kawa melakukan perintah Allah, kawa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah lawan kita, dan menjauhi larangan-larangan Allah, agar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bujur-bujur taat lawan Allah. Ketika kita taat lawan Allah, disitulah bentuk pengabulan akan diberikan sangat cepat. Oleh karenanya, disinilah Allah katakan, ada perkara antaraku dan antaramu, yaitu engkau berdoa, aku yang mengijabahnya, Allah yang mengijabahnya. Maka oleh karenanya, insya Allah ulun akan meneruskan firman Allah ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita bahwa Allah memiliki sifat Rahman Rahim. Allah memiliki sifat kasih sayang yang sangat luar biasa. Mari kita sebut, mari kita bawa berzikir dan mengingatnya, sehingga kita diingat oleh Allah. Kalau sudah diingat oleh Allah, seandainya kita hamba berdosa yang kemudian kita setiap malam Selasa ini membaca sholawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
para malaikat ma'andak di barisan api neraka, barisan orang-orang yang hendak dimasukkan di dalam api neraka. Allah katakan tadi, jemput ia wahai Jibril, karena ia pernah berzikir kepadaku menyebut ya Hanan ya Manan. Kita bukan hanya menyebut ya Hanan ya Manan, tetapi kita menyebut ya Allah, Allahumma ya Rabb. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ulun sampaikan, ulun berharap doa-doa pian mudah-mudahan pian kawang dan luang waktu pian kepada hauran bisa sholat berjamaah di majelis ini, kemudian kita sama-sama sholat hajat insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad miftah hidayah rahmatillah dan nafi'amillah salatan wa salaman da'iman bila wa numakillah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afin dal hisab wa aman min al-'adab wa nashim min al-jannah wa rizqna nadhara ila dzikril karim sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ketiga, Pak.